Saudara-saudara, kita pesen mobil itu tuh, bukan taksi tapi belakangnya taksi. Iya, cuma gak ada orang. Apakah akan cuma kita berdua? Mari. Hai, cute. 누가 내 수저 더럽대 I don't care 마이크 잡음 금수저 여러 배 버럭해 잠못 익은 것들 새끼 여러 개 거두벌 씹어 죽겠다 에이 저녁에 World business 핵심 섭외 일스니 맷진 많지 않지 이 클래스 같이 만기 종향의 악진 반칙 Kita ada di Zabeel Palace, tempat tinggalnya Om Maktum. Ada polisinya. Kurang turun. Ini toiletnya Lamer. Mari masuk. Keren banget ya sih. Keren banget, Bo. Cok. Tuh dengerin tuh. Ini ada banget. Baby, watch your mouth. It come back around. Once upon a time, we learned how to fly. Go get your mirror, same damn clothes. You know how I feel, can't go. How many hours do we fly? I keep on dreaming of the cloud. Yeah, I'm on the mountain, yeah, I'm on the vibe. Every day we vibing, mic drop, damn. Did you see my bag? Did you see my bag? Color trophies on the summer thing. Pakai headsetnya, belum terekam tadi. Ini headset. Ini ada nih. Bahasa Inggris. Mana bahasa Inggris? Soalnya ada yang tulis bahasa Indonesia. Nih, tuh. Yang ini. Terus hotel cuma ada 3. Satu di Amerika, satu di Dubai, satu di Cina. Dia harga satu kamarnya yang paling atas berapa juta? 200 juta. 200 juta. Yang ada underwaternya berapa juta? 100 M. Enggak, yang ada 60 juta. 60 juta saja. Murah kok saudara-saudara. Ini masuk ke dalam Atlantisnya, tapi yang bagian tokonya. What the fuck? Shop. Ya. Makasan, restoran Jepang. Shop. Mulai dari 2000. Ada si Om Gordon Ramsay.
Entrance-nya. Keren banget. Keren ini. Goldstone. Mesin buat koin. Ya. Terus. Keren banget langit-langitnya. House. Ada info di sini.